बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अजीज तुलबा, अपनी इस वीडियो में हम 9th क्लास के लिए उर्दू की दरसी किताब का सबक नंबर 1 हमद के बंद नंबर 1 की तशरीह करना सीखेंगे। तो रीडिंग शुरू करते हैं। ये जमीन ये फलक इनसे आगे तलक, ये जमीन ये फलक इनसे आगे तलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, जितनी दुनियाएं हैं सब में तेरी झलक, सबसे लेकिन जुदा ए खुदा ए खुदा। हवाला शेर। अजीज तुलबा, हवाला शेर में हम लिखते हैं कि ये जो बंद है, ये नज़म का उन्वान जो है वो है हमद, और इस नज़म के शायर जो हैं वो लिखेंगे, यानी कि शायर का नाम है मुज़फ्फर वारसी। इसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी की हेडिंग बनाएंगे। मैं आपको अजीज तुलबा स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से तशरीह करना सिखाना चाहता हूं कि बोर्ड का एग्जाम जब हो तो आप इस सवाल को जब हल करें तो आपके पास पूरी मालूमात होनी चाहिए कि आप सवाल नंबर 2 यानी आशार की तशरीह को किस तरीके से लिखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप साल के शुरू में ही नज़म को पढ़ाते हुए ही जब हम इसकी तशरीह करना सीख रहे हैं तो हम साथ साथ इसको लिखना भी सीखेंगे। क्योंकि अगर आप बहुत मज़े का खाना बनाते हैं लेकिन आपकी पेश करने की जो तरीका है, आपका जो पेश करने का तरीका है वो अगर अच्छा नहीं है तो खाना चाहे कितना भी मज़ेदार हो, खाने का दिल किसी का नहीं चाहेगा। इसी तरह आपके पास कितना नॉलेज है वो एग्जामिनर नहीं जानता, लेकिन आपका सवाल हल करने का जो तरीकेकार है वो उसे बताएगा कि आप कितने काबिल स्टूडेंट हैं। तो इसलिए अजीज तुलबा, साथ साथ ही हमने इसको लिखने का तरीका भी सीखना है। मुश्किल अल्फाज के मानी का कॉलम बनाएंगे और एक तरफ सारे अल्फाज लिखेंगे अपनी आंसर शीट के दरमियान में। तो पहला लफ्ज है फलक। फलक के मानी है आसमान, झलक अकस, तलक तक, दुनियाएं। दुनियाएं जमा का लफ्ज है, दुनिया की जमा है ये, यानी कि दुनियाएं की वाहद जो है वो दुनिया का लफ्ज है। मफहूम इस शेर का अजीज तलबा कुछ इस तरह से है कि ये जमीन और आसमान और इनके आगे जितनी भी दुनियाएं हैं सब में अल्लाह ताला का जलवा और कुदरत नजर आती है। ये सिर्फ अल्लाह ताला के बेमिसल होने की अक्कास है। यहाँ अजीज तलबा आपने गौर किया कि जब हमने मफहूम लिखा है तो मार्जिन लाइन से हाफ इंच जगह छोड़ के लिखना शुरू किया है। यह तरीका होता है पैराग्राफ बनाकर लिखने का। इसी तरह अब हम तशरीह लिखेंगे। तो तशरीह पढ़ते हैं। तशरीह लिखते वक्त आपने सबसे पहले लिखना है कि ज़ेरे तशरीह बंद में उर्दू अदब के नुमाया शायर मुज़फ्फर वारसी, यानी कि जिन्होंने ये नज़म लिखी है प्यारे बच्चों, तो उनका नाम आएगा शायर का, कि शायर मुज़फ्फर वारसी ने अल्लाह ताला की अजमत और उसकी सफ़ात को बेहद खूबसूरत तरीके से बयान किया है। पहले मिसरे में कायनात की वुसतों की तरफ इशारा किया गया है। वुसतों यानी कि वुसत कि कायनात किस कदर कुशादा है, कायनात कितनी वसी है, इस तरफ बताया गया है। शायर कहता है कि जमीनों आसमान से लेकर इनसे परे जितनी भी कायनात है, यानी कायनात कितनी बड़ी है, कायनात के आखिरी किनारे तक इन सब का वजूद अल्लाह ताला के इख्तियार और तख्लीक की गवाही देता है कि कोई ना कोई हस्ती ऐसी है जो कि इस कायनात को बनाने वाली है और जो इसका निज़ाम चला रही है। यानी इतना बड़ा निज़ाम किसी के बगैर चलाए नहीं चल सकता। इस कायनात का कोई ना कोई खालक और मालिक है। शायर हर जगह अल्लाह ताला की मौजूदगी और कायनात को पैदा करने में इसके किरदार को बयान कर रहा है।
دیکھیں عزیز طلبہ، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور شاعر نے کائنات کی ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا یوں اظہار کیا ہے۔ یہ حوالے کا شعر ہے جو کہ ہمارے اس بند کی تشریح کو زیادہ جاندار بنائے گا۔ تو یہاں پہ ہم حوالے کا شعر لکھ رہے ہیں کہ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا۔ اور جو حوالے کا شعر ہے اس کو ڈیفرنٹ انک میں لکھنا ہے آپ نے۔ تشریح طلب شعر کے دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ کائنات کی ہر شے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے آسمان ہو، یا پھر ان سے آگے کی دنیا، ان سب میں اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی جھلک موجود ہے۔ ہر مخلوق، ہر منظر خدا کی قدرت اور اس کے جمال کا عکس پیش کرتے ہیں۔ بقول خواجہ میر درد، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبا رو ہے، وہی روبا رو ہے، یعنی کہ ہر طرف اسی کا چہرہ۔ روبا رو کے معنی ہیں آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ اس کا چہرہ جو ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے، میں جس طرف بھی نظر دوڑاتا ہوں وہ سامنے آ جاتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا خالق اور مالک ہی ہے، جو کہ اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ تشریح طلب آخری مصرے میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے یکتا ہونے کی بات کی گئی ہے۔ یکتا یعنی کہ بے مثال، جیسا وہ ہے ویسا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ تمام مخلوقات سے بالکل الگ اور بالاتر ہے، یعنی کہ سب سے بڑا ہے۔ عزیز طلبہ، یہ ایک روحانی تجربے کی کیفیت ہے جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور یہ سب کچھ مظفر وارثی نے محسوس کیا ہے اور پھر اسے اپنے لفظوں کا جامہ پہنا کر اپنی نظم حمد میں لکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو حمد کے پہلے بند کی تشریح کرنا اور لکھنا اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ عزیز طلبہ، اچھی بات کو سننا اور دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس اچھی بات کو صرف اپنے تک محدود نہیں رکھیں گے، بلکہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور کلاس فیلوز کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، لیکن شائستگی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔